Record ya. Okay, all right, let's begin our study by reciting Basmalah together. Guys, well, are you preparing for the TOEFL test, but you don't know where to start? Ya, kalian lagi prepare untuk apa TOEFL test, but you don't know how to start or where to start. Okay, today's topic is about TOEFL, like key structure of the TOEFL, and then key strategies for each section, like listening, structure, and reading, and practice with sample questions. Okay, and let's get started. Kita belajar tentang TOEFL ya. Okay, you know that the TOEFL test is divided into three main sections. First, who knows what section in the TOEFL test? Okay. Listening. Listening. Okay, the second the second one is Structure. yeah, structure and written expression. And the last section is, what is that? Reading. Yeah, reading comprehension. Okay, thank you. Who's just now speaking? Me. Oh, Rida. Okay, thank you, Rida. Okay, and now we are going to learn about the listening comprehension. Okay, the first is listening comprehension is for understanding spoken English in conversation and lectures. Jadi nanti akan ada percakapan dan akan ada sebuah monolog gitu dari lectures biasanya. Kalau structure and written expression itu for testing grammar and sentence structure. And the last reading section is for understanding and analyzing academic text. And the total test around 2 hours. And each section has specific strategies gitu. So let's break them down. So alright, first let's understand to TOEFL listening section. I will share my screen. So wait first. Nah. Okay, first, listening comprehension TOEFA for TOEFA. And then, listening skill, listening section is in TOEFA is designed to measure your ability to understand spoken English in academic settings. This part typically includes different types of listening material such as conversation, lectures, and announcement. And listening is not just hearing. Jadi nggak hanya mendengar ya. It's an active process of receiving, constructing meaning from, and responding to spoken or non-verbal messages. Jadi tidak hanya cukup mendengarkan, tapi mendengarkan aktif gitu ya. And the listening purpose is tujuannya. The first, listening for gist or main idea. So listening for detail and listening to learn. And next, test detailsnya. Listening is test in the first section in TOEFL. Jadi listen itu section pertama di TOEFL. And this section consists of 3 section. And you know lah ya, as you learned before maybe ya, jadi di listening section itu kan kebagi 3 ya. Masih ingat kan? Are you still remember? Ya, kebagi 3. Kira-kira apa aja kebagi 3 itu? Apa aja? Dalam listening section? Part A. Terus? Conversation. Ya, part B and part C. Okay. Now, every section has a different strategies
Ya, setiap part itu, part A ada strateginya untuk menjawab, part B juga sama, part C juga sama. Jadi setiap part itu beda ya, beda cara jawabnya gitu, atau strategi untuk menjawabnya. And you have 35 minutes until 4 minutes to complete this section. So the total question is around 50 questions and multiple choice questions. Okay. And the type of listening test. Nah, tadi kan ada part A, B, C. Nah, kalau di part A itu short conversation. Ini kita just review ya, Kak. Mungkin teman-teman udah pada tahu part A itu short conversation between two people. So you have to catch the what conversation is, and you can answer by the question in the last section, in the last apa ya sentence gitu. Biasanya si kuncinya tuh ada di last sentence atau di yang ngomong yang kedua gitu. And the total question is around 30 questions. And part B extended conversation. Jadi conversation masih conversation tapi lebih panjang gitu ya. And part C talk or monologues. Jadi part C itu kayak lebih ke ngomong dan monolog gitu sendiri aja. And the total question is around 11 until 12 questions. Nah, ini setiap partnya ya. Pokoknya kalau part A itu kan awalan, jadi dia lebih sedikit gitu, lebih short. Oke, these tips for part A. Nah, pertama, kalau di part A itu jawabannya terletak pada pembicara kedua. Jadi pokoknya you have to pay attention to the second person. Jadi ngomongin apa kira-kira yang kedua biasanya kan ada yang ngomong laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalnya yang pertama ngomongnya laki-laki, yang kedua perempuan, jadi kita harus pay attention bangetnya tuh yang ada di ngomong yang kedua gitu. Jadi fokus on the second line. Kemudian baca pilihan jawaban sebanyak 4 sampai 5 nomor sambil menyimak audio. Jadi sambil nyimak audio, kita tuh jangan diam aja gitu, tapi sambil menyimak pilihan A, B, C, D, E-nya gitu. Nah, untuk apa? Untuk memperkirakan topik dari pembicaraan dan pertanyaan apa kira-kira yang akan muncul. Jadi biasanya kita tuh apa namanya diem gitu, malah jadi nge-freeze gitu, malah jadi cuma dengerin doang. Padahal while listening you can read the option ya, A, B, C, D, E-nya. Dan dengan membaca opsi itu, kita bisa menyimpulkan, sebenarnya bisa memprediksi apa kira-kira yang akan ditanyakan, apakah itu tempat. Kalau misalnya yang akan ditanyakan tempat, biasanya A, B, C pilihan gandanya itu pasti nama tempat semua gitu. Nah, makanya kita harus pay attention while listening. While listening, we can read the option gitu. Terus yang ketiga, untuk menemukan jawaban, cari kata paraphrase. Jadi biasanya teman-teman tuh fokus pada apa yang diomonginnya tuh ketip banget dengan apa yang kalian dengar gitu. Padahal biasanya jawabannya tuh justru bukan yang didengar, tapi paraphrase dari kata tersebut. Misal paraphrase kata talk itu kan ngomong ya. Jadi misalkan ngomong tuh ininya apa? Anon apa? Sinonimnya apa kira-kira? Say misalkan, atau say atau talk. Nah, kalau misalnya dalam audionya talk, bisa jadi dalam pilihan gandanya tuh ada say. Nah, ibaratnya pokoknya kalau misalnya apa yang teman-teman dengar itu biasanya bukan jawabannya gitu, tapi harus cari kata paraphrase dari apa yang kalian dengar gitu. Terus hindari suara
yang terdengar sama. Nah, misalkan suara yang terdengar sama tadi talk. Talk itu biasanya terdengar sama suaranya dengan walk. Misalkan walk itu kan jalan. Kalau talk itu ngomong. Nah, itu kan kayak sama ya, hampir terdengar sama gitu. Talk and walk. Nah, itu tuh hindari gitu. Dan kita harus benar-benar make sure bahwa yang tadi diomongin tuh itu gitu. Nah, sehingga kita akan menghindari dari tadi suara yang terdengar sama gitu. Terus menyimpulkan pertanyaan dengan melihat jawaban tentang 3W, who, what, and where. Biasanya pertanyaannya tuh begini, who is probably talking, atau what will she probably do next? Apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh si cewek? Misalkan si cewek biasanya ada di pembicara kedua, jadi second line-nya itu gitu. Terus where does the dialogue probably take place? Nah, di mana kira-kira si dialog tersebut tuh dilakukan gitu. Terus kemudian jangan mengosongkan jawaban. Intinya kalau kalian nggak dengar atau ya tadi buyar gitu terus ternyata udah lewat, nah kalian pilih aja gitu, choose aja satu, perkirakan aja, pokoknya jangan ngosongin jawaban. Karena mungkin siapa tahu kan dengan kalian pilih randomly ternyata benar, kan ya memungkinkan juga seperti itu gitu. And the last strategis is concentration. Emang dalam listening harus konsentrasi ya. Dan cara untuk melatih listening itu kalian harus banyakin listening bahasa Inggris gitu. Mau itu podcast, music, atau apapun. Pokoknya yang berbau bahasa Inggris. Oke, nah this one for strategies in part B. Nah, pertama kalau di part B itu kita jawabannya tuh biasanya terletak secara beruntutan dari awal sampai akhir dialog. Jadi pokoknya pasti berurutan ya. Kemudian baca pilihan jawaban sebanyak 4-5 nomor sambil menyimak audio untuk memperkirakan topik dari pembicaraan dan pertanyaan apa yang akan muncul dengan melihat jawaban. Jadi tadi apa sih namanya? While listening tuh kita harus baca gitu ABCD-nya tuh apa gitu. Jangan diem aja gitu, jangan bengong. Nah, kemudian tips yang ketiga, dialog pertama dalam percakapan tuh biasanya mengandung ide utama dari topik pembicaraan. Jadi biasanya ide utamanya tuh ada di orang yang ngomong pertama biasanya gitu ya. Terus ketika mendengarkan audio, cobalah untuk mengenal situasi dari percakapan tersebut. Tadi misalkan siapa yang berbicara, kan ini tuh ada ada long conversation ya, percakapan panjang. Nah, kita tuh harus memperkirakan kira-kira siapa yang ngomong, apakah guru dan murid, apakah dokter dan pasien, apakah siapa dan siapa gitu. Kemudian harus membayangkan di mana sih itu terjadi gitu, percakapan itu terjadi dan kapan pembicaraan itu terjadi, apakah pagi-pagi, in the morning, atau misalkan before go to the class, atau di mana atau kapan gitu, atau setelah pulang kelas. Terus pada pembelajaran apa materi itu diberikan. Maksudnya pada pembelajaran apa tuh, misalkan about science. Kalau science kan biasanya misalkan teacher and student bisa jadi, atau misalkan kalau science tuh ya dokter juga bisa kan dengan pasien, atau misalkan psikolog dengan klien seperti itu. Dan memang jangan mengosongkan jawaban. Nah, terus the last is concentration, harus konsentrasi. Oke. Next, tips for
Part C. Nah, pertama jawaban terletak secara berurutan dari awal sampai akhir dialog. Tadi kan di part C itu ada talks or monolog. Jadi yang ngomongnya tuh biasanya satu orang. Jadi kayak ngasih informasi gitu. Ada yang membacakan informasi gitu lah. Jadi enggak conversation. Kalau conversation kan pasti between two people atau lebih gitu kan. Kalau yang part C ini pasti satu orang yang ngomong, entah itu announcer atau pembaca berita atau guru misalkan yang menjelaskan. Nah, biasanya satu orang yang ngomong. Dan baca pilihan jawaban sebanyak 4-5 nomor sambil menyimak audio untuk memperkirakan topik dari pembicaraan dan pertanyaan apa yang akan muncul dengan melihat jawaban. Tadi sama ya, intinya kalau di listening, while listening tuh selagi kita mendengarkan, kita harus melihat pilihan ganda A, B, C, D, E-nya. Ya, sambil kita harus benar-benar mengidentifikasi gitu. Siapa, di mana, kapan, dan materi apa. Dan ini juga tip part C ini hampir sama dengan tips part B. Nah, hampir sama kan? Kayak istilahnya nggak ada yang beda gitu. Cuma kalau misalkan di part B itu ada 2 orang yang ngomong, kalau part C itu ada 1 orang yang ngomong. Nah, ini the instruction before the recording begins. You should read over answer question 1 through 12 and do the following. Pertama harus antisipasi topik yang akan diomongin, terus antisipasi question. Nah, kira-kira topik apa antisipasi ya, topik apa yang diomongin, terus kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan, itu harus diantisipasi. Nah, while you are listening to talks, you should do the following. Listening to the topic in the first sentence, ini yang part A ya, ini yang part A. Kita harus dengerin kira-kira di first sentence-nya itu atau yang di first line yang ngomong pertama itu kira-kira ngomongin topik apa gitu. Karena kan tadi kita harus fokus on the second line ya. Kita harus fokus di yang ngomong kedua atau pembicara kedua. Tapi kita juga harus memperhatikan pembicara pertama gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui informasi yang lagi diomongin apa gitu. Terus draw conclusion about the situation. Misalkan kira-kira situasinya tuh siapa yang ngomong tadi, apa yang dibicarakan, kapan situasi itu terjadi dan di mana percakapan itu terjadi. And listen for the answers in order. Jadi harus mendengarkan kira-kira jawaban apa yang akan kalian pilih. Oke, now begin the recording at the TOEFL review exercise. Kita akan coba ya. Ini ini pertama part A. Coba, are you ready guys? Teman-teman nanti komen di ininya ya di chat box atau tulis di buku nanti difotoin ke grup ya. Ditulis di buku jawabannya nanti dikirim setelah sesi ini dikirim ke grup. Oke, are you ready for listening? Ini coba kita yang part A ya. Oke, we gonna play sebentar. Okay, attention please. Listen carefully. Nanti kedengeran nggak? Nanti bilang ya. Kedengeran nggak? Tadi. Nah ini nih. Ada nggak Enggak, audionya? Miss. Ada? Tidak, Miss. Enggak. Oke. Tapi audionya kenceng nggak atau kurang jelas?
Nggak ada sorry, suara Miss. sama sekali. nggak ada. Nothing the voice. Oke, stop share dulu ya. So, kayaknya salah dalam ininya nih. Share. Bentar. Oh, oke, ini ada nih. Sound. Share sound. Nah. Tapi kita akan berakhir 10 menit lagi. Apakah ini aja part A dulu ya, 10 menit pertama. Oke, Miss minta ini dulu, kita foto dulu lah biar apa namanya? Biar nanti pas ketika mati udah ada dokumentasi, nanti masuk lagi di link yang sama ya kalau udah mati. Okay guys, can you open your camera please? I will take the pictures. Ini ada yang kosong kah bangkunya? Oke, Neida, mana? Dewi Hanum, Wanita, Hansa. Oh, Hansa. Kamar juga. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, another pose. Bisa another pose. 1, 2, 3, go. Oke. Wait, we'll set. Ntar share dulu. Oke. Mana nih? Kok enggak? Oh, oke. Oke, I will share my screen. Ini sama soundnya ya. Oke. Listen carefully ya guys. 1, 2, 3. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 23 through 27. Udah ada, is the audio ini apa namanya? Terdengar gak? Ada ya? Oke. Dengan Oke. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you'll be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 6 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2.
What are the library's hours during final exam week? Number 3. What two areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke, udah dapat jawabannya 1 sampai 4? Sudah dapatkah, guys? Oke. Miss, boleh diulang lagi nggak sekali lagi? Oke, diulang lagi ya, sekali lagi. 1 sampai 4 ya. Tapi ini ya, apa namanya? Kayaknya Miss ini bukan part A. Tapi it's okay, Miss lupa. Belum setting. Tapi kan kalian udah belajar kan part A, B, C. Jadi it's okay lah ya. Ini kita ulang lagi 1 sampai 4. Attention please. TOEFL Review Exercise, Skills 23 through 27. In this exercise, you will use all of the information that you learned in Skills 23 through 27. Talk 1. Questions 1 through 4. Listen to a talk by a librarian. Hello and welcome to the library. I'm Ms. Martin, the assistant librarian, and this is the library orientation tour for new graduate students in the business department. If you are not a newly admitted graduate student or your major is not business, then you are in the wrong place. Now let's get started. I'm sure you understand that as graduate students, you will be required to do a tremendous amount of research. Here at the library, we try to make this process as easy as possible for you. The library is open for extensive hours, from 7 a.m. until midnight 7 days a week, so that you'll have access to library research facilities almost any time that you want. During final exam week, the library is open 24 hours a day, and there are library staff members available to help you whenever the library is open. During this tour, we will be concentrating on 2 areas of the library. The first area is the computerized search facilities, which are located on the 2nd floor of the library. On the computer systems located in this area, you can conduct computer searches for books as well as articles in magazines, newspapers, and journals. On the floor above the computer area are reference materials devoted specifically to business. In this area, you can find references for books and periodicals related to business and annual reports on major corporations. Now that we have completed this little introduction, we're ready to start the tour. Please follow me. Number 1. Who is Ms. Martin talking to? Number 2. What are the library's hours during final exam week? Number 3. What 2 areas will the tour concentrate on? Number 4. What are the students probably going to do next? Oke, jawabannya coba dikirim ke grup.
Nanti Miss lihat di grup. Coba. Actually, our meeting is going to end. So, kayaknya, wait, kita stop share dulu ya. Kita akhiri dulu. Nah,